তো গাইস আবারও শুরু করবো 100 পুশ-আপ চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? বাট আমি তো পারি না, তো চেষ্টা করবো ডেলি 1% করে বেটার করা, ঠিক আছে? আর যদি 20টা মারি, কালকে 21টা মারো, এরকম করে এগিয়ে যেতে হবে 1% করে, ঠিক আছে? তো দেখি আজকে কটা পুশ-আপ হয়, ঠিক আছে? ওইখান থেকে 1% করে বেটার হবো। চলো দেখি। के मालिक हम ये मिस्त्री देख के शानी हुई हमें इंडस्ट्री हालातों से हसल इतनी लंबी मैं जीता हूँ बन के स्क्वायर और लश्करी मुझसे भिड़ना बिग लॉस करियर खा जाऊं पर बिग बॉस हरियाणवी रैप में पैसा और इज्जत दोनों ले आया मैं रिक रॉस मैं बोलूं बूम शाकला का ये बोले हुक्म मेरे आका थोड़ा सा डेटा कर तुझा का तो मत्थे 20 बजे पटाखा बोलो अब बूम शाकला का करे बंदूक। তো গাইস শুধুমাত্র 15টা হয়েছে, ঠিক আছে? ওর বেশি আমি করতেও যাইনি, কারণ আমাকে ডেলি 1% করে বেটার হতে হবে। তো প্রথম দিনই আমি মানে হার্ড নিতে চাই না। তো দেখা হচ্ছে কালকে, ঠিক আছে? কালকে 16টা মারবো।